Morning. Driver kay lady driver ano na lady driver sana all astig kiwa sa magdanay babae mo driver mara siya i-drop sa school guys. Just want to drop Ethan at school ato sila katamo anak makamupark ato sila kahat ba anak sundok na sakyanan. Paspikas. Ano to? Eh? Paspikas, tara. Balik. Dapat sa tara to pikas. Lagi ano no? Si Ethan na school. Ano din yung mga bus. Bye, baby. Ano din siya eh. Bye, baby. Bye. Bye. Bye, dong. Bye. Ayaw. Sulod sa. Bless. Ipag-ubod ka sa. Nakasulod na siya. Nakasulod na. Bye, dong. Anak. Sila na itong anakan. Sila na si Itang. Nanarap na naman si Ethan sa school, guys. Si Ethan, nag-usap to si Ethan, wala nag-puffer jacket. Ano? Sama sa map. E-type. Rollers. Lola Supermarket Moncton may not be open yet when you arrive. In 300 meters, 9 a.m. turn pa. right onto St. George 9 Boulevard. a.m. 9? Ha? Ano naman ito sa buwan? Sa di open. Turn right onto St. George Boulevard, then slide right on. Hi guys, dito kami sa Sobeys. Nag-ano kami guys, nag-grocery ng patatas, carrots, yun yung carrots naman. Then ito guys, meron silang 15% special. So, kung gamay na lang. Labi kayo. I wanna try this blueberry or else, I don't know. Let's try this one. Then, bell pepper. So, na-drop na namin si Ethan sa school guys. And, na-miss my Ethan. My lalabs. So, kuha siya avocado. Papa likes avocado.
avocado pa more. So yeah, they have also one guys like this. They also like this. Yan po sila mga salad like. Ikaw rin mag-mix. So yung is Canada guys, nanay gani. Nasa asparagus. Nice. Ziplock. So yeah, we're in Canada. Kailangan. Lapis yung mga food like this. See? Yung manok. Mami lang yung manok. So, ziplock. Wait, saan na ako doon? Collagen, I don't have any collagen. Multi-women guys, 32. I don't know what's this for, but I wanna find for the collagen. Saan may collagen guys? May multivitamins syndrome adults. Women's vitamins. I think wala sila katong prenatal mo na guys. Nakabuntis. Omega 3 for children. Magnesium. Nana ko ani guys. Nana ko yung magnesium. But I want collagen. Wala sila collagen. Calcium. Apple cider. Omega 3. May gali sila iron, no? Diyos, oh. May iron sila, Diyos, pero ano man, iron, no? Para kay Joshua. Folic acid, like, vitamin C, biotin, wala sila collagen. Magnesium ra. I have magnesium already. Magnesium. Chewable, something. Magnesium, melatonin, iron. Wala sila collagen. There. Sila collagen. Magnesium, omega. They have collagen, guys. Gusto ko ingan eh. Melatonin. Ito pa ng melatonin. Makatulog ang mayo. Collagen for I think $26. See this one? Collagen. 30 bioactive collagen peptides for anti-rise. Helps increase skin resistance and reduce deep wrinkles. 2050. This is $26 guys. I think I don't know if $20 na lang this week. I think, save $12. Diba? Ano yung anti-wrinkle? May nakaputang. Kani is $27. I wanna buy this one. Ay, mas papa. Kani anti-wrinkle. Happy $30. But I wanna less than 30 days. Look at that. Kani 180 tablets. Kani ilang ka tablets ni gummies pa ni. I think I wanna love this one. I'm gonna buy this one guys. Collagen 30 bioactive. But I don't know. It's 180 tablets. Stimulates skin renewal. $20 lang. Kani kikuan. Wait. So we're done. And this is $52.72 guys. And malamig na guys. As in, malamig na. Hindi kanina kapag thermal kuan ni Papa. Thermal, ano sana? Thermal pants. Nakaya raman po ang powers. Nakaya ra sa powers lang mo.
Kaya ra mo pawis na mo. White thermal pants. Ay nga niya namin guys. Ang niya. Yung puffer jacket ko. Kaya ano. Ang balay na akong gamit. So we're going home. As in, wala gani may gabi. Wala gani ko gabi ni. Si Papa kay ano pa. Cup. So hopefully okay si Ethan. Ako to i-message karon makakontak to siya. I mean 8:50 kuan pa man sila karonan kanang murag teachers kuan ba 9 pa man to sugod ang klase. Ay. Luto mode si Father papritada for today. Gisa na ko sa ano sa ahos and sibuyas. Save me. Can't imagine life without your love. Patatas, carrots, may lang carrots. Baby carrots. Ito pang ipaport ko. Pork and beef palagi mo. Okay. Hi guys. Tugnaw ko. Kunin natin si Ethan ngayon. And punta ko sa 12:35 sila pakuha. So punta na ko ngayon kasi para paglabas niyan doon ako mag-park. So yun guys, punta tayo sa school ni Ethan. Ayan o. Ayan yung school ni Ethan. So magdadrive tayo. Guys, I've made it. Andito na tayo sa school ni Ethan. Yan o. So meron din doon guys, nagpa-park. Pakita ko sa inyo ha. Wait. Yan. Kikita niyo yan guys. Mga car na yan. Ayan. Yan mga car na yan. Yan lahat yan. Kukuha yan sa mga anak nila. Pero ako guys, hindi ako napunta doon. It's because baka kasi hindi pa lalabas si Ethan. So dito lang ako sa parking area. Hintay sa kanya. Or tawagan ko siguro siya sa number niya guys. And then paglalabas na siya, siguro mag lang ako U-turn papunta doon sa kabila. Siguro ganun na yung gagawin ko. And wala pa namang mga students na pinalabas ngayon. I'm waiting pa. Kasi papalabasin sila ng 12:35 ngayon. Kasi meron kasing winter storm guys. Look at nyo. Yan o. Masama yung panahon. Mamayang hapon may winter storm. Kaya pinapauwi sila ng maaga. So yeah. I survived. Okay. Actually, naman dito tawag nan. Malapit naman din yung school ni Ethan dito sa bahay. So, mga 3 minutes lang. Mga 4 minutes. So, yeah. Yun. Antayin ko na lang si Ethan or tawagan ko siya later. Wala pa naman. Pag mga 12:40 na, tawagan ko siya. Para at least alam ko. So, yeah, bye. Guys, yan nyo guys. Oh my God. Hala, sugat ko. Hala. Ante, ugma pa ni. Yeah. Tinawag ka sa Because guys, tingnan nyo guys. It's winter storm. Nga din mag-blizzard diris. Dili man di blizzard na siguro. Blizzard kay... Blizzard nga na. Pas gusto pang blizzard ani. Blizzard, apit. Blizzard na gud ni. Di nakakaingon o dili ni blizzard. Itay lagi ka. Lagi. Storm Kat dahil. naman Kugas hangin oy. Nakam sa ako na naman tong kuwan na to gawas. Magisadaan ni Papa. Wala ka mo. Magyapon ki. Guys, oh. Grabe. Ano magyapon if This is the situation now guys here in the kuan. Lakas ng hangin. Kita ninyo
Lakas ng kuan, skulod. Wala. Sa mga 9:26 na ng gabi ng ano ngayon, Tuesday. Ay, Tuesday ba ngayon? Hindi, Monday. Monday ngayon. Gabi ng Monday dito sa Canada. So sa Pilipinas, alas 9:26 ng umaga sa Pilipinas ng Tuesday. Dito Monday ng gabi. Lakas oh, tingnan nyo. Ito na yan, blizzard. Kawawa yung may nagtrabaho ngayon si Hani nandun sa kanyang ano, trabaho. Hindi na namin madaanan guys. Daanan, ano yan, street yan, papunta doon. Road yan.